أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wakomori maislamu watukufu ikaonga mjihunda uharumwe dunia mafi wakomori ikaonga uharumwa ye mabehewa ya kiprison uharumwe maswa yomane ya komor na wajau walio harumwa zensimbali na bali ikao wazingaro harumwa zifungo hautsahawa tsahemesha ubonze haonsi pia ngari halao imeanza waheja la waiza harumwa mwezi mtukufu wa maulide kaondo rlonu wa unu riwaombe ya afia na umdimle na rehma nyezi mgu ya watoe harumwa yezi fungwe kaondo watilwa rango wa lobo nsijua dhulumishiha rango wa lobo nze harumwa zensi za Afrika nje uanza watsahenzi ya zonja harumwa zensi zinu nano wananyasi wana hatu walo harumwa nsinu ikao wajau wazingamanyiha hala maisha mazirwe kaondo walona yo nyezi mgu ya wabasauwe rango wa zingaro hanzi ya zamaesha makaratasi rango wa zingaro harumwa nzi ya zonza wanje banu waja wa Pariso wa hunu uanrao pia ngari halawe manza wa heja la waiza nyezi mgu ya watu harumwa stabu hizo wajauri hale manza hoa na nyasi no andundasi kao unga uharumwa zenzia za ki maisha ya unono wa tabu ikao wanja harumwa zela pita limbali nambali rangubo nsijua tabonze rihale manza wajau mnyezi mgu ya wabe unono wa afia na umrimle rangu walo malahoni walo harumwa tabu za unono rangu walo harumwa zela pita mnyezi mgu ya watu harumwa stabu hizo insha Allahu ta'ala. Wanazioni wa komorika ohe ni banumliyo mroha hema isha mkomor nyindo beramu ya hatu yaliona maudu nyezi nguna mjaili yenu wajau mundesho maroshea walobo nsijua jau mguya mnikeni sho maroshea harmaza universite kaundo mlio ilirike wadzima rijera ngali yemesha himana mkomori wakomori mnudunga we makatian anu wa jojaili wandunge baadaban gamu mtosoni hezento sazakika wa ainda nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oskwale wenu tsitamani baada msafara na ufanya harumwa wa mji wa Pari usiku wa juzi hahoendara afanye maandamano ya kaurema wa mjo wa konse ya mada haila namne kaundo ya ritorea ya mbange na karton sanu ya jojuwe bonsijubanu ili ya tabishema na mkomor tedera mwambiokaya sisi ngasine karte ya mnyezi mguna mtume nandabo ya rehansi na mo ya riva mvu za urongo wa za henda za hamba iliruwa nenae nanu wandu wa mduma shaizo risa ye pajinga sinionga rendoni yo shangar jojar mwambia nezabaki baade maandamano ya juzi izorjoka ufane shati jaban leo haruma anuanu bilibahi yandaninge jokansi harumwa zetahabu ikao doziremawe mesha komori ya sababisha leo inu walo maisha maziro bonsi juu yenda hata rajusiwa rangujano honda leo hasibabu arrestation zifanya hao bonsi juu heza aferi zinu za utsahama pesa yani deze habari za heze kashne ikao zirenge mvu hata ngabo karila kamili la gendarmerie la tsoka volovolo leo la tsoka ujazawana adamu liroli lawe yabongar junji ambabi harma ye hawa ya siasa na maendeleo na ankiba ire mabonsi juu randisele suala hilo rijele suala la husiana na maluka ya balwao hasibabu nde tabu ya husiana nezebe ikao zipanda bonsi juu rijuze wa komori haukaya domeni ya hatu la dhima rije watu ripartage ze fikra izorele wao rioneseneze hasara zijoukaya wa haruma politiki kao do ya baliwani mbabalu kumani husiana wa mheyo wa heze bianshara bonsi juu ezo nongo zinu ngazireje yue domeni ya serikali harumanzia za haki yeze tabungizo ndababi yesursu ya zenongo zinu ibidi zikendabi yebidi rendendabi hata zenongo zinu zitikena konsekansi ngari johone saa zenongo zabidi beyihe harumansi ngari johone saa ye haki yaho wandu wa heza zebei ruone seneta abu yaho wandu wa heza zebei rudiri pointe dua haruma wala wandu wa abidi wake madhama na wahe zenongo zinu shawa jauro neseneze konsekansi za he maluka ya balwa leokaya eske ilo shawiri li jo facilite zila ndongo za humheo zebei hauze beingazi jo panda juma yawe ke malukende undi hamatsanu badala maluke 20 moroni eze beingazi jo kaje hosoni rendo hilo yebanu ye faidanda yinu hawinu hasara ikaungana ndora hale juma hasara
ilonde le suala la biri lijon linjia uharumwa e barnamaji yangu ikawa londo la mwado shawa jaunga mjoka hujaruma suala la bili mbabalu kumani binafsi yani waipiroman suala la bili ndo honesa e politiki ya mbabalu kumani ranguze sacrifice humain kaunguzi fanyo mwishiao wanadamu wafao wapariswao mabarini na wapariswao honze wetsinzwa rijeharu mwezi nyama ikao leo yinu ngazi sababishiwao kangaziliwao nimbwa hamadizo mazona juziho mjini hao mtsuje haru mazi nyama mfukare za tsinzwa zambazilo animbwa riwonese ila namna ya he politiki ya kipiromani ya mbaba lukumani ya ibalia ya jwao harete wandu hawasababisha na kudeta harudi hajua wakati uo hawafungua wae haulegitimo kabalange na ndongonjema fanyogo nsiju rijehar mwemesha madziro ikao nguye mpoze wae uharmoa na wakomori harudi hajodi ngoni wae hakaha mabalangu ya fasilite na Holanda ye waende ufanyo ili ya jinike zina ili ya jirashete ili wakomori wa johelo mabalange na ndongo ngurendo wakomori ye masuala yayo yaonde masuala na nzari jaribu hulane leo wakomori wasane wailewe na nyina mtafadhali mdo partage ze message zatu zinu ilo wakomori wadwelewa wanadamu ikao ndo warengensi hatu warende sao ila namne ikao ndo walio beyo nde jo sababisha kwezi watukufu wa Komor mshinde mwelewe namne ikao ndo nsi abaliwa ibe wao wanama wa Komor watukufu gamjo fanya mna historiki mtiti haukaya harumaza nongozire mawensi hatu pia vanumi kala wajabane mwambianu kayanga nzori doto alia enamna emujtama wendele yao yani de evolution sociologique haina mrutu joanza yelewe ze karne zavira ne karne rilio nizo wajuhu watu linda wajoan shimaudu yaboka no paro elewa ye realite ya hemendeleo ya dunia osiku leo rizambo yodemane kaonga ni mwambianu kana haina ndongo pia zijao zinungizo ngizolie ya he phenomene sociologique kao do wanadamu waishio emakati ya mwiso yanu harme dunia haukamtsidi wazo kani wananyasi mlio harmensi ya Komor gamjibali yao mwanshinro mjibali yao na waishi masterehi na mjibali yao no hanza mwishi daraja za haju rahana siri lobo nzeramba sinde rabidi rijeri tsaheri mpangeni shalom lungu jobo shamana nyamba hindu hedeha inuhu belati ya marko leongwanzo ke Komori kutufanya hazi kutina ndongolo nizo shangwanzo nshimara yesha ya daraja ya juu rahano la ajamonze ya juhora ngutasi hende hare mwani juwa na mvua na baridi na upepo no ili ya tsahemeshe ya hahene ya hao sho wakati nduo uo kutwanza ubarikishe yale kaundo ya tsahwa kutwanza ukubali zile kaundo za rendeha yabo hizo kazi tinongozindwa jino tsotinda ilana mna de dunia yeshio leo ilo harma influence hakuwa na damu leongo anshio harma apparence heni mdungu tingo hanza yake na zina heni mdungu tingo hanza yajikazena mnendo jina itongeza hata wala wana hatu leo mwana ikao enamna raanshijana na yonge ndo he dunia he teknolojia li evolue le watango kona telefoni banu kutsujwa hu manipule shampake mwana waho wa mahamitsanu na mirandaru ya renga ufanyie na yohale ikande inverse wende wakodo twalize mwana lewe mwana nde utwalizo yabonga nzo wanadamu wakubalukaya ye dunia ibadiliha ngio namne ndwaji lewe inuhale rikaudesha seri zebirabanu na desani mezawana zebirabanu na jora kaudo zilio wana hatu lewe inuze jo wana hatu watsabu hawe izo jeu de guerre ebengabwe kale we inumru haisho kangabo wana harumaze école primaire hata maternelle ngwarengo frusheti na zonondewe uwa na nyao frusheti na shononde mrie wa mananya c'est que logique parce que owana hatu wa commercializewa sisi mapara wao recommercializewa leo kutsuona avantage za manadamu na manadamu kaziti za lapitali kaziti za msafara chasonti pia avion katsurevizewa wakati yabidi holopitali kututsa wangalio kabango na antecedents za kutinizo hamade zonde mananyasi ramona nyumeni banu Komori yaremwe sindanu yahe mabumbe nswabili yandisaze shida harmo mji wa Nyadombwe ni amahame zila pia kajatswanga lwa mbandongo rangu sho muhimwe sindanu ganzwerema bandu ambilwa vaccine hata hasonti pia bizo kaziti Komori bahishanda harmo dunia leo wandungu waona enteresha kapati mduto alilio manadamu ebenge haini mbandongo mjo yuona kojwa mbansinti ntama Komori ngaijirio inungio fenomenali parce que zinu ndongwe kao ngazidunga na wala wandikao rowari rumao rowanzo ende se dunia leo kumrutsa ho namna yoto alila mananya sha na mwajazaru mwavyo yore kangi yombire kaketsimbi wa muhimu wasa walibize biye na wendewa wasilao kaswile ulionao mnyezi Mungu wao ya wakubali hapo yonde hilirenshiyo leo inuze desanime ze jouer za wana hatu ngwambao wana kwatsure isisemo likoli
ya yeto dero isitinge si hao zenongo hizo pia wanangwa ula nao molikoli ngamona hunu Faransa za agression zilio wana pia ngwa traumatize wao zila pia mafundi kabati mrutsaho ya kensi ya toalilie yena mzazahe mwana na wao wajwe faida show na hatu onsi pia baha o muhimu ndo kazi ya jozi huziwa haukaya mwanangwa nzo ya wani mbaba ahe na mzazahe ngujole mbeze kaka joliwa donc uzirende hashida sonsi pia baha rende hama victim wa he system yinu ngari dhulumi wao ebenge pano haina mbandongo onsi pia nganzo mweleo ya bate siasa ngyo hena mna hiyo ye siasa ya juzi ne ya jana tsinde ya leo kabati ntizisi hana okikweli shanga mjohisha makalma ya tembe yao shao musoni fuaheze nongo izoti dezijirio haukaka mjajo kubaluka Macron leo sedio azali halafu ike azali nguli bwa mapesa menji rahana Macron na Macron izoti nongo ya kakatu zijua yabo nyininga mjohelo kama Macron shwatsa hao ndeze faida zahe uharume komori shati komori kaende usoni izonda bonde contraire hajwanze komorito kama maskini ili yake jumotsondaza faida zahe otsengele wa domilwa shakuja jwele wa mriambe leo inungwanzo asomese mndu haungwanzo angale mndu ya jondu ke mdolange na mesha hajura na ikekwe lingu kubalukola mriabidia muete no yabajwa ambelo na malindawe mimru rengo 15,000 euro urengao 34,000 euro yabongwanze kemide ukonsunu sedie no yabora hanga nzawa ndupia waelewe zenongozini ebengele oyinu kwezi Skanzani jeni mweleze ni babi ili wandu walawe haruma ibalbala ya udo rema haku wandu wado joke dunia ibadiliha gasi haruma mesha mandwa jina wanada mungu evolue na mnendwa jina ze enizilio zinu neze rancuni neze reglement de compte e mashababira ngu 14 ans 15 ans wasa wajua urumia armu watsomrulo mharaho wa mananya watsomrulo mharaho tsinza mru ya mtondowe izo tinongo za karma ensilo zinjia haukayaze influence izo pia zisazitsambalia no wenji ngwazire ngwao haruma soit des vidéos, soit des réseaux sociaux zinu, soit nda walandu wakabo nze wajawaja inspirewa na fikra zindu wajina, wazibalonja haruma zensi, ye zensi zende zirende hena mna himu. Yabo kwezi nsokanzani fanya mna historiki mtiti, ukabanu mimi mitsodo kama kina ukaminga mwelewa. Ukare juhabo tasingari jemformeyo, ngari jikultiveyo, ngaranzori wanezi jiriyo. Ili mdo atijonja wahanwao nondongo habeze hashampa, zero haba zirende hanyangu, wanadamu ngo unasusizi nji, ye maishane zembade ngazi joha hafla, yawe kama nadamu wae psychologiquement, kati pose, yabongu joka facilement atteint, harumeni ndongo joka nzazi hunde mdu haraka. Yonde mane kao zenongo pia za manadamu, sha spiritualite, yani yankli ye fikra, ye hikme kangiyo, weuka bahati yo shinda wanshi wakati mwinji harumandongo, rahane kaya ze fikra zaho ne fragilite psychologique ngazi yo atteint, haukaya were mwanu wade wetu amba balo wade ulando ujo urenge na bala husedao wade ukenzi sheni wakati wa urema hukubali Mwenyezi Mungu hamba inu denida hukubaluka wojo jahara kashao homohenda hubaki harme esprit hiyo na ujunike volontoka pourquoi ula abona nsojobona yawowe ushinda hubaki wakati mwinji huwana na ulo wade hata hushindi ebenge nsokanzani ifanye mna sentezi mtiti wa ubasa ula nambabi harumaze fikra haukaya yonde wajibu ya nruhamadasi ribaki harumaye namna yinu ya ukaya rikema akademiki haku uwo mgu ya rijailia rashinda ronda bahati ya wanra jina watu yuhunda renda hule haruma ilmu ya msomo wa namna ye halinu ridoja banu relezana makati mandwaji ya bonga mrealiye haruma lesu ala lahandani la hangu de la husiana ne maisha hema na mkomor ikawe bidia elewe zabari hindi nisiri lovanu rirungu wawe nusiku nenda mnensili yo nesenongo za jirimoroni leo zijiri yo hata zijoka uridi zijiri kanzani mweleze nukaba komor banu si wanahanyu rongo banu kartu fanya buzz ya urije banu rido jone so karanzori julwa shabanu rijari partage mihi maire mawensi ya hatu ikao wazungu wao ngwa irongo wao walwana afriki ngwa rongo wao yani yerezo sosio yinu rende hado bangwe ku la he dunia yohene mrutsunji ya harmaza rongo zinaba hawonge dingoni haku hakukato wafaume warirumao no bando banu warudi yao heni mruanza mobilize wandule warume dunia heni mruanza afanye pibu ya commerce harume dunia haini mbandongo ifanyao pia ngebiro harumale bangolini shanga bo wajwa olirumia mal asaf yense ya hatu mashababiwa njirlo banu kartu jolirumia hama kalma hamwendo hamjibadio shayo kenozi wa shashi wa jojo urumia wakekwa alirumia hato wenji waelewa warejei haruma ila nzia ikaondo andu pia wajoshinda wanafunshi yabole wa inuti jaba ni mwambia ni ndongo nziro zilobo nsichu ikaongizwa na konsekansi ikao abasa dozandisao mimi ngamjoni partage e savoir ya hangu harumani yinyi nele swala la husiana neze nongozahe zebei zilobon siju ikaonge joko kana consequence nefaste ikao kabati mru joshinda ya ijere hosoni rendao
kinyume yaho wandu warenga ensi wafikiruka balango uharu mwenzi ya njema mimi ngamjoni wareme ni wambio kaze nongozini ngwa uharu mwenzi yambi ikawo zila wambangwanzo wale wanenizo zirejei gazijoko enda zake nziro rahanizo wafikiri ngani mwandi season Yekomoringa mjuwao kayanga simengoni mweze nsi maskini nkuza he dunia. Yo harmaze kriteri pia zanti maskini miuze za makati menjibanu zisa zidemontrewa hata wao babalu kumane lebea wo zamba ukaya vanu emanarlo halinu ndensi ya hatu nunti maskini abondongo jazinu pare jau zoka zinoparo shindazi basawi. Shasi isi ngaranzo revene harma histoire ya ukaya zabarinde ni Maurice, Seychelles, La Réunion, Madagascar uandwa wali swali hakawaseda piki hakawaseda azindo hakafanya jau ija jesi sirande ya malderni abare ndore emea na weka ubilikeri kazabala ngarendao lewe inuri juha votasi harumo mji wa Moroni warengwa kari la hema gendarme lendeli himiswa volovolo heni mriatsu kaza kashine ujayabo hakaurengwa talekari lolijaya mpwa lirala lendo gendarmerie wendo wavurizo abo amankongwa hasibabu indini kwa jakaza ze kashine yabo heni mriabo yatsu kaza kashine heni yareme sindanu hakautoa majana matanu heni yatsu reme sindanu yabo dazila zuzi tsanu mambilo kaya wandu wakaure mwarume kuvrufe yenyi nyinga mfikiriyo kaya wanadamu wao pia nyinyi wandu mloko mori mfanyao test antigeniki kamlungu ifanyo nguli boralizuhi zirandaru haruma katika we Faransa yorime yao mrie ka ufanye test hiyo mrungu liborali zuhi zilina majana matanu na bonga bora mbursoma ekamruha tsoka ya hanzi shware médecin haumrungu jwa hareme hakaka taxe wa ekai tsoka ya matala ni mrunga na ye mruha reme sindanu ngene pass sanitaire mruka tsuliba zabarindi nyinyi matso zingara ukaya mshahara wa fundi ziyuzira ndaru uonga nzoma nadamu mkomori ya itowo siku dzima haruma kati mjwao ke seuil de pauvreté ya komori sa atenye 40%. Na wekarambe seuil de pauvreté atenye 40%. Ya wole wekanga mwestime ukaya nganzomru manayo dohe ya baremu. Ekayo ne sokanga nzoma jana matsanu par famille. Ya bonga ni hao karma 40% ya he population ya komori. Kwa tushinda waruma majana matsanu siku. Ya boyonde population ena mvumbe mwagi waoche. Zila mdingwa mbokezi nduzi hea. Donku, huenda marenge wandu, mwajaze haru makari, bawadi wazaze kashneka o nyinyi, kamjazi facilite, kamjazi integre, kamjazi tunda, paske zo mengoni mweze nongwe kao bidi mwane nizo. Ilo andru wa facilite heba, nundu jodi wazandongo, leonga wato joshi daunda sema jana maili wahule kashne hiyo, haukamdu mzaza tungu jwa kensi volo volo, hatabu maharibi, yahuze mbate, hau yahuze nrovi, no ya tonda zema jana maili hizo, yahule kutio bele mwana. Gamfikiru kamdulo mitsami hula umdulo fumbuni. Wanzo wa liberali shiwiza alio retour ya Jemoroni ya jea huze zinduzarali majana mane ngamonoke mruonge na ndongwendina mezanzo ili waheni mwezi donku banu nganzao nyinyi sirikali yamba balu kumani mdwele okaze nongozinu vanu mwamba mhansi wandu wasoma wao wasome komerso wasoma ze fanizindo ajina owa jawa facilite maesha hemkomori shakwa jasoma waje warengezi la ndongozilo ne mwana mkomori ware wala donku ndongo hamadizo la kamyo la kamili yabo nyinyi mkahelewa ukale ngarendo volo rendera himise le karilo yabo basuri volo ngarjo hundandu yabo watu kaza ze kashneri ready labo maudu ngarjo so shindo ni shambani woshao ngarjo henzatu bo caltex ngamjotsa haze point strategic zikaonjilo wa komori mdonjai homwe wa taxe na yabo yotsi haki bano ya handani hunu ngartsingo uona hatekanga una rendezvous hende udaze kashne we unikiwa lewe inumjo fanya geste maude kamru hediwa za mabeba la jana rusedia leo karnacho shindarunderi msedieni rikamba ukanyinyi serikali ya Gwanzima ekamfanya mobilisation jio mrenge makari ya kijandarmeri ngamodomo hima halmaze postokle zunjila wa komori rikamba bombala neze kashne mwasaidi ukamaona mrumbaba anwala wa elmarufu wa jabala ngutsa hogaria je volovolo kasine kashne mwambese kashne nule ushama udutike heli mwendeza nyu kaltex mfanye hali yomjeba ili muone selila picha loka ranza shama ude kahuzidiwa za ruso maboyo kuja kubali zila wambiwa shahotso kanga mtsingo henda mahime ili mtsahe mapesa baze kesi za hiyo ntsika zitina yezonga mjoka uzundana maranya badani na tsanyi mabanga manzo msede maranya tsena hezebe hivyo zilo hadi watino tsahe origin na banu kwezi watukufu wa Komor wona mbao kerile ondrambi banu ekangara nzori do mruka do juge dahawa watino kamra tsahe shatsongeza sidotso karamjolonzi ninje nunde manangu banu telepasuha nsorengani mremepi hauni mwakwize na bonsuje kabala gabonongoza jiri ya dungo au za sababi shata ya wasilate tele ya pasuha ifonsa homshinzi yakaushindana na mananya ye hakaura mpiro salo ye banu waja mdu banu hamshoke ye zazi dindi na tetelenu ya pasulane mwana
shekando to juge fe uyo anini juge zitendwa bwatino tsaheza tsongeza yabo yondongo nziro na hizo ndazila zajiri harumaze nongo pia zinu ndazila zajiri mwana hatu faina yenda hata wafanywaze komplo wandu wamua watolwa watsumua walo yabo donc uzanongo zinu ngazijuro haruma nongo zinja kwendu yo namba mjoko jarumwe si jabili zindazila nongo zilo piromani gatsingo prepare wazulizi zima wizo na hizo tidos johende science ebengeri kanzari mwambieni kwezi watu kufuka gari langaniyo zenongo zifanywa wone guvernoma ya mbabalu kumani uhuswe maranya wa Komoro benge nganjoko jani indexe ye maranya wanu ba ukangwa o systematiquement haruma ye jwe kaodo ya jiriao haukaminja parona kau Muhammad ya hatu haukamru yeremwa mrutsonda makatimru akoza shaho mrutsore mwa hata yambena nsore mwa tanife no izo hata Mwenyezi Mungu kajazamba mane ya halalisho kawenda msiruni ngawe na nyora hundu mvinyo nano uvuke hauo no pinda ulitsinza ule no uvuke yabo hajo kanga nzwe kama nadamu nguremwa yambenga mremwa ngeba no ekaumu ya hatu yinu zenongozi jiri yawe Komori yinu no wana wa Komorenu sikuwa tsingwenda wetsinzwa hata wajoka utolo marumbo hotsore ngwa riali ziri kwa wandu azima mwishoka kama liswefu afanya msafara wandu ilenda Marekani ha 32 million ngalal hakikani nyinga mjini dauna ndongo hindi bwa Komoro ebengeti kanza njeni mweleze nukaya rahane janja harmaye lebaki alinu lahe zebe izamba ngazi wani wao hata malukandi soba ne waziri wa habari za ndani mnyumeni ne serikali ya Gwanzima do mwenesa nukaya nganzo serikali nuna nyimaranya mjidefende kondwati kubali maudule karilo limi volovolo lirengo andwa upia luaja zalendo gendarmerie bantasi hasba mundeze kashne mrungu pariso aho garinari bale kashne hedi waza haikazabanu mrungu tsozilo harengwa tilo garinala washaka twambiloka kaze mask sisi wakati mwinji sisi mrungu tabiweze dune tina indini mrungu ipuwa kazabanu shawe njo centro commercial ya hubiri bahani ngotsingwambilo uho bisini ngotsambilo kanono kaza urengwa uheza ukaza shati ndo tsoka sabon tsure malamanda yizo yapongasi harmandongo nziro kabol saritilo harmatereur yapongasi harmandongo nziro kabol karanzore evolue shangare ndo hadingo de Abdallah Abdu Hassan adingo zamba ekomoringe huwao jashiazi ebenge mimi tsikanza njenla ani zonongozi fanyuao no wana nyasi majandarmu wapuli wao ne peijeni kaongwa kubalio webali wawenda wo wadzadzaho no baba hao hautsahama pese kao engemendo juwa zihizira ndaru ikao na banyu mbabalu kumaninge mwema haukuwa ndu ya wahansi uharmwandu warengoze malizahe covidin izondeze famiza ahe mtsidi waze ukaya yedo amana ulio harmwandu wadingo towe mapesa ya heze peseri zinu warengo zihizira ndaru ye mru ya kansia bora masema pesa ayo uwo mru famia he swaf direct wati nambando ngondo ajini mmono wake kaobanusha anti-covid wandu wako shijere mwisho kate mwanahe hakaharu masheka yoisho na humedi msedi ye mali yabe habo kartujata anyisiwaji donc ubanu zinti haki senongozi fanya uzinu shemaraia nyinya abahanda nyimabidi mrumbise msikubali mheya manale kariloli ja volovolo leo shama udunga lijojunde shindo shambwani ngalijofanya zola fanya volovolo leo heni mri atukaza kashine ngondo yalibezu izirandar enu kashine faurali jana na rali mongo mitsanu ngotsonda wa taksi wa zuizi tanu ikawo mshahara wa mwezi Komori ano yabo na mjokanga sihali ya webidi maudu mriezi ngarwa ya harai wasa ya harai hata harai na mrinikeze kashineri kaze maudu mjemdire mokaka mjarinik shaebanu kashineri ngofazu izitsa nyondai kashinei foma janamatsa nyondai tihaki rengen sokanzan laani nrudini juzo wako moriza nongwe kaundo zijirio letasi la leo volo volo wafanya operation bili operation ya uzingara heni mriatsu kaza kashine ili ya taxe wa mapesa engene operation kao ilawa haruma ze aferizo maluka yabo mrungo leo kaya badala yokaya mrutsa hama pesa haruma strategy zindwaji ye mwanamkomo wingu hamlwa yarengosho atsonisho haruma katika onga mjwa ukeso ya pauvreté ngyo 40% ye taux de chômage gisanga tenyo yo 60% harumansi yondongo du jamais vu harumansi kao 65% population wa aux jeunes gamfikiri abo yonsindi ye croissance économique ya hatungio 0,9% le makatini mwambia oyani ye kama ndo anza mwangalie ye deficit budgetaire ya hatu henu wakati ye loi de finance wa ivoteyo nganza au plus de 100 milliards ziparo haruma banki ye mbabalu kumanika tsuzia ye ngondo jusqu'où il y a JH licensi kwa tushindo fanya reformo za ushinda za uramenensi yende haruma namna yonda investissement ya kweli risaidiensi shangu tsingo ka haruma consommation yaze consommation zinu haruma wana ho shehani no andwa dungabo wamba afanya macroeconomie ngwa haruma ensi kwa tushindo leo kaka bajahansi ya paronda usoni ha consommation parce que consommation égale à dépense
ngabo nyitso joko karma depensata watu no investisse mjozale turikao dozi jo sababishensi evolue donc ukwezi watukufu ngamkubaluke shindo sha volovolo shila rangwa kati shandisore ngwa mali hata leo shijoka bangisho centre commercial kabati mri ya palo janspire na ndongo hamalizo ngamkubaluke lise sed mamechek ijo shinde kelise sha même temps ijo shinde kana restaurant za jo shinda bala wana wakomori u investisse lise ila ido hundra même 20% ya hezere setiza za ushinda wadoti wana mwenje ujo hufahula yemishana ya menaje waze ani wajohunda mayezao za utia buhari harmeli se ajoa hula hamada swaka trako université ritsoka na carte universitaire ikawizo zikama carte bleue donc wakati mdulilahu la halibi o harmaye ye restaurant universitaire donc wewe wawe mapesa langa nja warma université walibo androhaz wardi wa ménage zenongozo université enge wajo parotsa habije wasedwa mbabine eta zenongozo za barindi ni mtsozi Tanzania ni sirikala komori no andro alo yabo leo wa wandu wasoma hunu hatanga bora soma sina hunu rakarma ze université sinao rawawona wajo alo komori zenongozo kwa tushilo za ménage komori donc ngasarma uziro ngamjwar male swala la hezepri ni mweleze nuka komori karna ujwari ke maveke hatari jerife harmazano ngoza usana neze prison ikawo zamba zihea dizona baba no madoni mduna tsaha tsaho mshinzi zabarize beizahi ya komori eske zinuzo haki zanongozi fanyishi hao harmwe maluka komori hauzoti haki bakomo ngabonongwe kaongizo haki harma mafumvu jana mafumvu mengo minane zebeizihe ya komori izozo haki harmwe dunia kamili yoti komori ho mweshoba ishondo ndongoba no wenji walona connexion ngo Ufaransa gamjo mvumbuliani ze entreprise zilohun et kama de Carrefour kamjon lo kaze prise lo Carrefour izoti des prise lo Auchan izoti des prise lo Franprix izoti des prise lo Super U izoti des prise lo Casino gamso vumbaze centre commerciaux parce que ani ze malukano parce que ihondi hosi sirwa nao des be izambendwa hula zabarindri uharuma wanduha madawala ze societe zila waha marko mbili waheya ze marko ikao dozifanywa ne entreprise wanu rambao de mafournisseurs wahao waheya hindushambao de mafournisseurs direct ya mafournisseurs direct izoda zila bei za haju zile kao tileze bei za premier prix mjonda mahunde marko Carrefour hau marko Casino hau marko fulani zila marque nationaux ani zila zifanywa bonsi juban no wandu wahe entreprise la wiyo donc waha nebe ya hawe kao iweka hwende ye Auchan ya hunu hulundu ha 2 euro ngebidwende Auchan mala fulani hunda 2 euro ka hwende Carrefour ya hunu hulundu ha 3 euro ngebidwe mala hunu ndo ndele samlilila 3 euro pourquoi il a des marques ya hao waifanya wao e central d'achat ya hao do wahuliza wao yabwasa we hanse priya hao ngebidwe ike nzima ho mahala pia shangabo mruamba de fournisseurs direct zinda zila marko zindwa jina za hali kawe marko ila tidea he entreprise ila hamandeze produit kasher hamago jonda hunde produit anglais gojonda hunde produit ya he machinwa zila wala ma fournisseur direct wala ndri kawe entreprise ngwa negocio nao ili wahule waje wahuze nole dukala hao lititsokana hindu nzima lititsokana marko nzima kunatso jonja Carrefour tsondaze marke zido hiyo pia Carrefour ngabandu kawo kwanza ze marke za Carrefour ngabandu kwanza marke zindwaji donc wandu wale kangwa hulizao wewe mwenyile duka wewe ujua hujaho mpozebe yaho hufanye marji ya haho hufanye création d'article murongo banu minga mwambioni bezo nongo kao muzikomea henu siku haukami commerçant donc ngamzifanyo wa amina kansi bani mdongo zao ni mimi mufanyaze création d'article hizo miho mpoze wa mizebei uharmwe societe yangu atamujo change le zina lahe article kaundo ya jabala tsitadzina la hangu sifanye marji ya hangu ili njo shindani hunde nunde rentabilité yahe o mahala na hula shehindu nena mna nashirame na tashajo dukani ne mru hata ye jama huzao vano hata le juna lansohole lila wilo balalila ngalinjao haruma wa mshahara wahe mru wa mwe hansibala afanywe hazi hauke mru wolango ndo halibalia lijali hansu wabo mangoni ye mraza hali jusa hali kazabahanu fulani harudi hemi hazungulia hadisema klion wa jodukani harudi haluzu harudi hali jusa wa ye hajahati ne klion garini makati hau hamlivre ya loho dahoni donc uzila pia junadzima lansohole valangishona ndongo zinji ngalibao ze tax ngalibao ze TVA ngalibao ze mrahazi ngalibao nyumba ngalibao mwenje ze produce do dukani zila pia ngazinji yao harumwa wombali wa hele dukala hata lijelikai yabu zanongo hizo izolongwe kawo sirikali kajuzinjia parce que masirika benge wapuwe douane shaba wewe nsohole na yula shini yotide nsohole wa yula Faransa rangwe marque ya hensohole rangwe prix de revient ni coût de revient hangu
womrohoman nije Faransa njenule zindu zinu dena zitalma container nizirume wandu zitie ni unvahizar mamed ije Komori ndudi njeni towe ni bali ya tansujini na jirigari ndene sisebon sinito garin zenongozi la pia mwanadamu yeuzito alilia simambia nukarma ya avion hata yejua hana harme avion ile nji harme biye ya haho kujambua katendo ambango fanyo skalingo la zoamala fulani yode mane cause prizo la vie mazike variable ke no parokiri hate duneje ise yeka Komori ngwanzo wafanya ndongo amalizo yabongo atsingwanza wa poindre zitwa na boze conséquences amjozeleza chaque tajo kiri ke no parokiri yezindu zabo adudu tainamoro zifesa waneza sara market samahani ukazenongo zinu kazino parokaya sawa harume maluka pia ngabo zindu ikao ngamjozi hundazi hulwa Dar es Salaam ngabo zindu ikao ngamjozi hundazi la Faransa ze marke za Faransa kazino jofa sawanezi marke za Dar es Salaam kushuti kushu heni mriyabo ngena duraje mpoze ngabo ndongo nzima da ikao wa Komori ne gouvernement gwanzima wa Komori ngao haki des produits locaux neze marke nationaux yekale wenu Komori wajangu wafanyo nsuhole wao wehulizema habazazi wa Komori yabongo una droit wa mpozeze bei yongo amandela na mwambia ni banu ya heze produit ikao ngizo marke Carrefour izo Carrefour yeka hamba Carrefour nu 2 euros le pomulinu yabongo oblige le pomula hula sena li fait 2 euros parce que wao ndo wafanya waje mpoze ngao na prix lo nzima sha ye ilonziro dokaya kwa na ujo wake na produit kao gazjola wa harma fournisseur direct wanuma fournisseur privé hamadi yomdingo ambe secteur privé mtsanzo ndo wamwe pose bei na bonyi tside mwa facilité ya zenongo zao yabonga manzo rule aperto kama nzoze commerce za Komori zibaye donc yoke no parokire kama fala nilo onikor wende wa business holi wajangu wahulizao wandu waideduane wayo waihulizo wandu wojotsa hao iliye maisha hem Komori ya facilite yebe ilaike hambani no hatanga botsingo jambo kamile garilangu tila jirangu moro nata fumbuni donku ye mafurana kautenso leyano ataniabehe nena mna kondana zisise keti sone ya kahajiri moroni ya huze moroni gujojanzaje mpoze yabo shabondo bahanu rarangu walona mbabanu botadomo sharangula duani loadi rangu mrienda ajiri zindu ye kudorovien yahe karso jarulu tani ya sima ala rangu shini na tani ya sima ala Faransa ngamjoka yaho de douane wongo ajua wao wahantize prizo wizo ukakenoka sawa na ila tani ya sima yatso la Faransa na tani ya sima ala ya la Chine shayoke na kaurijila sawa ngamzo wandu wawelewe donc kao wongo ajo shinda wametamplasi rangu leo wadwagize zindu muhimu zaho wana wa Komori walo na besoin hizo rangu nsohole rangu mafura rangu samli rangu farini ya ufanya mikate aniekaye serikali ya Komori ngwaji aminioka ngwajo arende hendo ma fournisseur wahema ranya wa Komorani ma commerçant wa Komori na wazirenge bangwa jojo wa impose shekangu anzo wa renso onde wajiri wardi waje wa taxi armwe douane bo mesha Komori ya loani watsona bahano aba washindondu mapese katsindo douane parce que banu ya he douane yominga mwele wa mahada Hondo mahala washindo wafanya recouvre maheze depensi zido harmaze societe zindo ajino atoshindo recouvre heme shaba loma zero mamwe wandu kwa tushindo libo mwenje wabandu ngo za telefona lunga ma konkura wandu ajina donc wabole shirika lao ngalulo aperto mahala fulani ngabo nongo fulani donc uzila nyungu zahe Komori zakauta mapesa leo kazitutia yo mahala wajoruda ndahu wajoruda armale gobale kunde la douane esko wafikirindo yeho tsena kwa naka ujitia harma kasi parce que mana lewezi nduza heyanga mjokanga ma commerçant wenji wenda faiti donc ya babanga sarmwe pouvoir ya loi de l'offre et la demande ya wolo na shehinru de ujohuza hela nzao ya bwe mhulazi emhuja jokanza hule ge oblige ya hule hawya rentia fanzaya donc uzenongo ya bido wa Komori wa waniswani zo handani do tsosa na ilan roviri joka wasi sinderi limawonsi juu rifanyenda mna ya ukaya yenrovinu itike hama ndovi ya jiru wa Dar es Salaam lewe ino mhogo unu tirengwa ama mhogo wa Tanzania lewe inu yemfi inu tirengwa ama inu fi ya hula Chine yiho ndo mahala ndu wabidi wandise shabwe zote na kamemu ngizona namna tena yo haleje wala wahuzao bao watende aperto na mnegosie na mfasilite na mtoweze ze taxi nziro kaunga mzitawari maze bazaho waza za hatuka okwatu za hindu nonga wa muhimwe ni mwezi watozizi ili za patanti na mfasilite namna yoka ya mdesenclave zenzi ya zoko wandu wanu wafasilite wa ili washindezi nduzinuzi jemoroni habei ya rahisa ukabwe mafura ya puha zenongo piangizo bien shamtsi jemri fanyila upiromani kaundo njo kodeza banaba donc utikanzane lezo kaya benge ye ntsolia onikor yihula shini jabu mrumra jina hahulenso lela uyo shini hajabu kajatso jo yuza sawa haukaya ye namna ye ihula nenamne serikali wa ihula si sawa serikali ngujo latani mengo minane ngujo pulebei
yeran ya utishinda ule tani mengo minane ngujonda tani kume yabo uo kana upuliwa hamade hele serikali wapuliwa ya fournisseur ujoko olizayo shini tile joka holizendwa jina paske uo bahengenene mnaha ebengeri tirendwa majindu rijabanu rimanisiwa riheziwa ya serikali ngo una devoir yabidi wazifanye hata zenongo zinuzikai sheya handani ndo ilmisha do sana wa dojuza ukaya zenongo zinu karna ujua kamna ujua mjar male dukala dudum so mempoze zindu za hepi azipu yongarele wawo yoke no parokiri na mdunge maisha baba myo niveau de vie yote na yondera menoze prisinu na mdunge wake concurrence mlaleje ze rongozola duani beso ndo joshinda mwendera donda maluka menjia lo mwenshel haukeni wakate maluka matanajo kanzoze samli yoke no kaswa na maluka maili ozo samli hauka labda ngabo johuza mwenshel hane mrajina ilia concurrence sharangu mjamhezela duani uwandu wakahula zindu bonze pia mjoka sisi ngarulo zindu zinji mozere wagiza rahani zorito wa bonze yabo mheze meshahe mkomori yende haju ekarido kana maluka mengo mine moroni abanga buho kanga 20 ye 20 yonga uzondi eske zindu rakodozi unda fasil mangizo bonsi juu pia zila produira kahajiri bonzere hija rehuza eske ngizo namna yojan mtswami nukangi wa maleo yabo la admen wakati wa lyonsi emeshalo madziro na mwelezo andu kala dhima bayo ye maisha yayo ngajo hea yongyo systematique yoketi nongo kabo wandungu abaziza wandungu adhulumu izonongo ikawe nuzifanyo ngwelewa yabo mimi tikanza mweleza nuka ye konsekansi handani joko kaya harmwe maluka ndiso balwa leo yengo wenye maluka o watso jizingaro kakartsu na ralibe ribuwe yenga mfikruke joko subu ye joka ukoza hakundu yabo kamjanza mtakserania yani maluka ya bayo wenji wa baya wafaitishe hawakahuza msolea ngurono akauza jau ababajana maluka reza marudi mwenda mwa taxe banga manzo mpoze wapuwe naongwa joka akabati mdu jopo ende fight nge prayer bae pia rahano wenda fight yekaba kamaluka kumevolovolo mwende mbaye marandaru wabakisha mane yabo mhezazi la bei haumzisisi na msojele zabo fakri mdadabi yabo strategia hone politiki ya haho hiyo ya lutte contre la vie chère neze prix komori yabo wewe kahondo be maluka yo pia yabo wewe huhezaze bei haubunguza yabo kiankli ne kiilmu yabo hezaze bei parce que yabo haya la maluka maneala heni mdungu joka henda mbionde bala bezede ya hulele samli bala we akabaka jindwa jila kahuza libaya yabo bahe munyesha hulo wakatula ngujono kange ruwa ye client de joko karwa andaye haukangu jorda heze haukabwe sayo zinduzi tawa donc yabo nyinyi ngamwendao namne ndwaji kamjato alilia banu ngabonongo ya haleje mimi miona wandu njia wandu henda wa wana ngabo produit ka ozo ko Elizabeth kanga zijulihani hao heki kawaida wandu uzisi sandujo hadisi kaza balindi nizo ngo zinu zabili zikiharma nivo fulani zulo heli fulani shaizo tena ndutsa hawajua kanyinyi kamja saidi ya zenongo hizo e sector privé akomori ralwa mbansi yurwalwa hitwa yabola vimo wajoba kiyabo ngwajo profiter situation na yabo hizo ngazi jempozeyo parce que tinongo ya kiveke hizo nongo za kanti Juliani hao donc yabo wewe ekahu kanti ukaya bon kabatison si on en doit kabatison chamit kwa mbanga boson amwendeleo donc usikanzani mweleze nukaya yabo fakrim dadabi no ananya ikauri wono dena mze abdu uambara ngujuzi ukaya ngwajo kaunjia wa waneneze nongo za hemesha maziro shaka bula yo kanti mjie mtakse malukanu ya bae pia mauduri ke karundu kamoroniro lamba hindu ye mailia jokaya wendeo zengali rahane ya kahuza yabo kamtsuwa na ne politiki kaunde muyani yao na mwendemo akensi mrevize parce que problème ngione sirikali zenongo zinu pia ngazilieo nanyi hauka quelque part ngani na ndongo kauka mtsuzifanya mheza ila duani hawa mnankuhu narangu mheza ila duani aboka mjaleje parce que engemri hampwela duani quelque soit namne mri ajagiza shaka jajo jaheze beye hali shekalo mnganzende yafanya la duani ya jali pe container ya zuhizira ndaru wandu wakaudoshinda wajiri container 20 mahabazazi aba hawajata container 8 kwa tushindo ajiri yabo nyinyi de mwafanye error yabo na mwende baba nuharma wakati wa krize halinu wandungwa wanao shehandanie population tife hanzaya wanongo zadu ngabo izwandu kwa naka ushinda shade jarre mwani krize ya covid ila zanongozi janziro wandu pia wabaya containeri zinji mono hata mabawa ya tawa bonsi juu lewe inunga wandu iliwaro amfi ya bonsi juu
na mwaleje mbabi ze kuzahao iliba washinde waje na zila produit bonsi juu zijoka haruma bei nyinyi mjoshinda monokangi zo raisonnable sheka mwa taxa harumela douane imana banza ngo na baizo pia ngomba hizo yimo ranguimo vaneta buketi mwaku etabu ngyo harumwensi ya hatu etabu ye inji ngyo harumela douane ya Komori zo deze kweli na abo hiyo kamna ujo compare chokao na ukaela douane ya Bushini ne la douane ya Komori ishonde shebande chansi ne bingu izoti haki. Donc nyinyi mabanga bo krizi bonsi juu kamtsuto alianyi serikali namna yoshinda mnike mvua la mabahazazi wakwajire zindu waja waone namna yoshinda wanje bonsi juu andu watitambie shanga modoma wabalili la douane wa mahabazazi wakodoka kume wake watano harudi mabezi ndugizo alibonsi juu shayongio systematiki rango sema bahazazi wabunguza yabola timezindu zijoka ujanga zijoka handi hatangabo zindu bonsi juu zijotso parone hanabo sidone ha ngazita wao hamade mabawa hamade jao ebenge ntsikwanzane lezo wa Komorukaya ya hadisi nunu tsi hadisi lonyangu ritsilendo mabweze ekanrungwa wanao Komori na warengea avantage ya ukana societe za hao za udofanya produit loko afanso mahani produits joka nationaux za marke za hatuikao ngazi joka za Komori mbulie mashirika maila umararu ya joshindaji basau amadu wakatila kana fidali ya kodofanya yende sabuni rakana fulani mlone maji ya sabili mlona jau maji yayo hatangabo ya faungali rahane mandwa jina hasibabu inda ukanyi nyiwa nyibanyu kamtsuka ntima facilite maunda nongo za kweli za hompoze iliza nongo zikensi en règle shangani mangoni mwema komplisi mahu walo harmaze nongo hizo parce que rendo angalo wenje ode ma actionnaire wa hez entreprise hizo yabole woyinu mana mkomori kana ujwa hele okaya nyinyi mabanga manzomane na mesha maziro wa Komori na abo harume dunia serad badizensi za Afrika walo haruma corruption ujohenda mahala haruma administration gotao extrait de naissance udo uziswa mapesa Hunu Faransa si udemande extra nanti na haruma ze prefecture wanatu wazaliwa na imo yoku dambelo kato wa majana manea arto wa 5 euro hata même pas 2 euro kazi judiciaire kuchaparore mapaske yo haki yaho mana wansi oranya waho ende nationalite yaho yabendongo ojo kondarments yaho you said yendini yekawo ndo tsaheshe istishara shamzaliano hao ngwanzo live yabo ndio amawe mjeni no hato wa jeni yabo hizo nganzao mjonyi serikali ya Komori ukaba nusisi kariti magongo si wana wa Komori loleo na ngarombo mnyezi mguheni wakati jo jaru mansi wa jokansi rini kwa dhamana zansi wa Komori wele ukakweli ribali wa jansi yendao shakuno joka mkomori gojifari na nationalite wa Komori na bwe nationalite yongo hulizi wayo c'est pas normal yabo mkomorije ikanga oblige ule nationalite ya hawa bonga mkomorije yewanuma biduni na wamba wakahulaza nationalite za hatu ya difference yatu sina ohindi parce que benge mdilibisa rali jana shabo mdilibisa halafu nyinga manzo mke yabo mdirenge mdirende wajinga mabubu majinga rija harumansi za kijeni renge nationalite zansi za kijeni ngarona heli mrani koze karatasi hizo bati nato demandwa un centime nyinyi mrunguro hola ngufumbuni na mitsami hulia jemoroni ya jado liberali zihuiz go liberali zuhizine ujofanya extra ya zuhiziraru go liberali zuhiziraru ujofanya ndusha majana maili heni nruzi sawo harume makama Komori folibe heni nruzi sawo harume administration Komori folibe si haki na bakezo liba bakezo kao mruka libika memu iliba hojifari na ula watwani ya wamanayansi shanga manzo mjemtakse maranya harumaze beika uzode zo muhimu za mweshi duniani halafula nyinyi mwabidi msede maranya hondo modo mari taxe za barindi ne kanga manzo ma commerce wa Komori wafanya geste par exemple mtsotende nyinyi mwari fanya geste nyinyi mahima mdirumao shahati ambassade ya Komori kengerenga oriali quand même l'ambassadeur we jansi juu sidoka ngu joze relation za hensi ya hensi la bahi nono we handa nido ja sécuriser do ja défendre des droits za wana wala wa insurance ila na mrambie mwana mkomori hunu ulona ze privileges ilona mwana maro kubonsi juban na abo hunu ngaba ambassadeur maro kujabo wala ambassadeur mkomori ruono hunu wananyasi wa mali wendo anza wazililwati doze maramonzi yani ya ambassadeur mali de atende ya wana banu nge president wa yako huja impose Sarkozy ukano wendo to wanaone mara mahonzi yanionde kuti hao na mwanzo libelwa ye kutushinda onda haziwani kaunti pia ngabo waje walo maklando ondo andwa nshio gojo ka ufanyanga oblige ujueje ambassadeur wa Komori wajaba no rifanya ndongwendi tosdo sokari ndo rengeze extra hizo wajatena mruya joka legalize extra ambassadeur affaires étrangères Komori adaje impoza ile legalize na mapesa babo na babu na hizo bidi watsorini kaburi wari facilite zanongo zatu hunu za ubamaluka za ushinda runde nongo zindwa jinabo nsijubana runde drwa zindwa jirinjari mazanongo pi sango joko fikiruka ya leo yinu njoko mnikani hadisi banu hilo reyed hauone sa zanongo zaho wandwanu kanuma adui
ikele oze maiti za komori ngazibiro harma freti komori ngabo mndu mkomori ujokubaliza ngo hizo ukaya mimi ngasina mwezi miliba nutsimwambia nukaya ngabo maiti yendo hanza ibahiziwa iremu ayamba ilibe 150 euro nge maiti rohe Mohamed El Arif Saadi kanga ubanu ngo jozi prove ba wewe huzikomea waja mwana mshwangulo Dunkerque hani parabanu ngasina à peu près 3 semaines mbabahi hafa Dar es Salaam ya serikali ya Komori wamzia kajabahizi wakanza mapesa hunge ya rohe maiti sindasiri libao zeki association za ukayemru yake na assurance mbahize nono ya serikali aba hawanji haruma commerce ya heze maiti zatu bonsiju na bonze bonsijuba na bonze bahinyume ni banda bwe mwana mshwangu yako na mbioka ya finalement baba haba hiziwa après 3 semaines ya fa Dar es Salaam donc ya bweni lo na mru haruma le jamvi ngujoshinda mfanyeze privilege ya tsilibe ya bahiziwa yenutina ngujoba hiziwa sikamala juzi ya hadisiwe kazwa uyo ngabo maiti anzo bahiziwa yambilo kaenda Komori ngebidiwe libe frère duani rangu ngeitolo wallahi alazim izori kabo lifanya deba rikauzibu wa mahadisi hapo rishemeza sheka ushamjisha basinga rjoba ize maiti shandongozi wasuli Komori rederado liba freza duani hasibabu maiti izo karja parozona karnozi fanya yenye nyibo wa Komori ngamkonso hatandi minsushindelewa ikaibu ya hatu donc ngamjo hafili hababa izo apriba fanya jauda balahe mdu ngandu oblige wa consommer sha zin extrait de naissance mana mwana mkomora ya libiso extrait de naissance zabari ndini mwana mkomori ya jokanza kazi judiciaire hau acte de décès hau certificat de coutume yende ado uzisi okaya ngabido ya libi non c'est pas normal kabati nrusha karatasi ya mwana mkomori hatoa fanyoze examen mpaka walibisiwa halafunga mjomu mwaneneze bei mazihezo la duani zahe makomersa shaka mtutuna mwalejezi la kunyinyi mrema wa Komori nabonga mjoko wa Komori yao demesha hao doenda wasome doro hao nde wasuanye do ukamru ya feyare jezo abonsiju zanongo izopia mwenda abaha ngamtsingo commercialize zanongo pia tamaiti halafu nyinyi wana wa Komori ngamjoko kansibanu ridora mahiyo arumazerezo wana nyasi ze famiza hatu abahangaribe hao hamakoli Komori ikekoli maiti ya Komori ngendo ya doli biswa freza za douane aéroport Prince Ibrahim ngamonoka yo haki ukama itaba ye wasuli Komori kenoro habala haye jaka ilibwa hamamri abahiza koli yabo sisi rundu pandongo nti rijo hunurudo jusi wa ambassadeur amada fulani kamtrawa ba Komori mwelwaze nongo hizo haukazakifu mbabalu kumani woi zenongo yazifanyao mtsouzele wani wa Komori winge piromani wa mvu haukangu tsohenda hapange mipango wae hahezaze beizaho wana wa Komori wae hafanyaze nongo yanzo yazingaro wandu wae harudi haja hafanya mabala yeye nde ondo ya sove wae na hiyo kejaja haki ya mru ya azaya ya dona wana yambaye silamu swadiza ya mbonganzo ya sovensi ya mbonganzo emergency zanongozi tsodenda l'envers kuna parwa sular emergency amandio zembuzi ze sacrifices zifanya ozinda regenda hulerandise hapo gofruka zembuzi zao mfukare zaula mtsujezila meti wa za fami yahe ngiona ndusita ngena wane nene mru mshawara ndaro msujo mru wafukare ya kotilo harmwe fidi ya olandobi yesa hazo karija parona mbwa ya lambuzi ya kake mtsunwe marumbo hau ya mkoma mbaba hanu shetsu amba itinzo ama hamamri anangashonde ya kotinze nkomiyo harumwabuzi mfukare zitonde helio hatangabo za tsukaza afungwa ikemba inchi yangela mbuzi nzima yesa adunga balakasi jashindo tapala hauza amambandongo haumri ona ila ya fajando juu ila ya fahula shaitsu amba zonti pia zitsu alinyewa zitinzo abonko moju ikari lamba alizemba zinu donc izoze sacrifice zinu na zizie ya hadisi ya he mwana nyasi ya kagardinya harumaza nyumba zame dabdalanzuani ya twenda apariswa ya tinzo abaha mambwa ya lazo abonsi ya tinzo amambuzi bahi zanongo zila bahi bala ziro razum Richard Sungo shale o kala oni baparswa mru ya fabarin leonzuani tso baparswa mru ya fa iho hata katsushinde identifio la katsujola la mzuani katsujola mumwali katsujola mgazija yabanu de helino atandize sacrifice zinu donc manadamu oyi ngutsofanyaze nongo waye yerudie jeka uhambari balangu sove ngari juwao ke kudeta ya mwali ne kudeta ya mustadran ne zendabo zanzuan no wandu wafungo wanu zabdala abdi wasano wandu wanu pia wendawe ngotsingo fungo wandu hurudutsa hanziari kama balango waswami ikemi jujohono kabalango fanyondongo ngotsingo fanya wawe bumbaba lukumana na sisi ngaruhambia ke bahati yaho yombi nasiri wona kangari wonao kwa kati kililu ya kabanu suke kilulu kaja kufanya nai hausambi kaja kufanya nai hauzezi za kabanu kaja kufanya nai shamnyezi mgwaja niwa ukahaja na wakati wa rezo sosio ebenge henyi mrikao nguono kabanu wengore ndondo nguhimilu yari mazembu urendo ensi yako
wari sakrifie wonsi pia utsona hata imani na mwana mkomoro haukawe kuna imani bombaba lukuma ni karadhiri uhambie karitsude yangarambao haukaya karjajwe lewa mrulo harumansi ikawa nsi maskini mengoni mweze nsi maskini yambangu jilibo mshahara wa 34,000 euros watina 10,000 euros ya ancien président watina 6,000 euros ya ancien coloneli ike manadamu watina kofro noir watina zentamnite uzunrao abo haruma mwezi ngoshindo renge 100,000 euros na abonga onansilo maskini ngwanzo jori taxe hunu wambe mara yari ze bengizo hali hewe kuransi bamduka do jirande bunasuya kuzia bombaba lukumani zenongo zinu baba no kwa na wakomori kwa tsole wasiri lobo nzengarele wao kuna ujoshe meza nongo nziro yendongo ya handani mru akofanya mru tenda puwaze mishahara nezo nongo zo pia haleje izo lizo ananyuhana Afrika wafanyao hukaya abo ikiluluthani nako renga 8,000 euros par mois yemana orengo ye triple ne kwa triple ya hendi 8,000 euros na 34,000 euros hule na hule mbaba lukumani donc urikanza jerman bien ukaya abo akomori mbaba lukumani hasa hafiki za ensi abahangwanza hafikizo wa hafa haukaya iwanruwa hafa komori ngwalibisi wao freza douane mimi urongo banu ngaminyate mwanyaji juzi nsoka mahala wakatangati shaze nongo hizo juzi tiparaba ni wanama wabaze nongo hizo juzi tiparanu wandu wa Dar es Salaam wabaze nongo hizo yabo sisi ngabjo kwa nshino ngwendi zemaiti zato abanga strenobo nsijubanu hata hasibabu de mapesa mpaka ndwa yato imango yatolo hunu imango ndo komori honde hure mwayo rikambo kezoro wanoni zo de mitsango ya hemiji riloni hunu riwane zemaiti jo kabane kari shindiri zibahizi shoka lotse na maitingo ndo yado libwa freti no kaka mjaju habo ranyimlo arumale jamvi rasiri tso arumale jamvi si wanadamu nduka tujoma lajo kahisiza shanga rombo mnyezi ngurula larmwe aru ya hatu ihorjonda ndu arombe dunga rujwa kangyo nyito harifana zindwaji sheda hawa inu ekamsone kamro ya mtimizini renge kwezi tukanza jerta barukumbabi nimwambie nukaya wakati ujo kanyo nsipi ya mwelewe yonde dhamane ya hatu ndo humjuzani ndo humlamwani rombe mnyezi mgu ananyasi kao ndo arengwa wafungwa mgwa walibero malaika ndo walio walo harumaze bwade mgwa wabe unono rimwambie nukaya siho kansiba nudazinu tizindwa jina karjaja banurishindane na wandu shado hujaro neseze kweli heni mrujwanza ya defie mwana mkomori nemesha ahe yoladhima batu sirajitole arimwanie rambeze kweli ekaitso katsirongo anayi ngamsa uswamaha ekangabo kaulika ukejabidi nilitekeleze haula ubinadamu ne mastahi hangu silivuru sinwe kaze nongo pia zija njema abonga rishukuru Mwenyezi Mungu na hujaro nani harma mipango mindu jina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.